اور خبر تفصیل سے MIM صدر اسدالدین اویسی نے حلقہ اسمبلی مشیرآباد کے بلدی ڈویژن بھولک پور کا دورہ کیا۔ انہوں نے بھولک پور میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، سیوریج لائن کی تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھولک پور کے عوام کے لیے نئی واٹر پائپ لائن منظور ہوئی ہے۔ 12 کروڑ کی تعمیری لاگت سے بچھائی جانے والی واٹر پائپ لائن کا ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ کے ہاتھوں ہوگا۔ اس موقع پر MIM کے کارکنوں اور بلدی بجلی اور آبرسانی کے افسر موجود تھے۔ وارڈ میں 7 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی سیوریج لائن کا کام 90% مکمل ہو چکا ہے۔ ایک 10% کام باقی ہے، گریو یارڈ قبرستان سے لے کے جانے کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پورے بھولک پور میں ایک نئی سیوریج لائن ڈالی جا چکی ہے۔ 10% کام ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد مکمل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا عوام سے کہ یہاں پر نئی پانی کی لائن پورے بھولک پور وارڈ میں ڈالی جائے گی۔ تو مجھے بتا کے بڑی خوشی ہوئی کہ 12 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی پانی کی لائن منظور ہو چکی ہے۔ پائپ بھی یہاں پر پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب میں وزیر بلدی نظم و نسق جناب کے راما راؤ صاحب یہاں پر خود آئیں گے۔ میں نے ان کو دعوت بھی دی ہے کہ وہ آ کر یہ 12 کروڑ کی پانی کی لائن اور سیوریج لائن کا جو کام مکمل ہو چکا ہے وہ اس کا معائنہ کریں اور پانی کی لائن کا سنگ بنیاد رکھیں۔ ہمارے واٹر ورکس کے MD صاحب کا اور خاص طور سے پرنسپل سیکرٹری جناب اروند کمار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ان کو بار بار ان کی توجہ دلائی، ہمارے لوگ جا کر ملے اور انہوں نے بھی برابر اپنی اس کام کو ٹیک اپ کیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسدالدین اویسی نے کہا کہ MIM عوامی مسائل خاص کر بلدی بجلی اور آبرسانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عنقریب حلقہ اسمبلی بہادرپورہ میں زو پارک سے آرام گھر تک ایک فلائی اوور کی تعمیر کا سنگ بنیاد ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ کے ہاتھوں رکھا جائے گا اور ساتھ ہی میر عالم تالاب میں میوزک فاؤنٹین کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں نہرو زولوجیکل پارک سے لے کر آرام گھر تک ایک فلائی اوور برج ہے 520 کروڑ کی لاگت کا، اس کا بھی سنگ بنیاد ڈالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میر عالم ٹینک میں ایک میوزک فاؤنٹین کا بھی انشاءاللہ تعالی وہ کام منظور ہو چکا ہے، اس کام کا بھی افتتاح ہوگا۔ پوری کوشش مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کی طرف سے، اراکین بلدیہ صدور معتمرین کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ عوام کے سہولت کے لیے جو خاص طور سے بلدی برقی یا برسانی کے کام ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے زرعی بلز کی مخالفت کو سیاسی مخالفت قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کسان زرعی بلز کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی کے سیاسی مخالفین ہی ان بلز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کو ان بلز کے فائدے بتائے اور غلط فہمی دور کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ کشن ریڈی نے TRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس معاملے پر سیاست نہ کرنے کی اپیل کی۔ రాజకీయ వ్యతిరేకతే కదా ఏసా బిల్లులు అయితే మోడీ గారు తీసుకొచ్చారో ఇవి రాజకీయ వ్యతిరేకత బిల్లులే తప్ప రైతు వ్యతిరేక బిల్లులు కావు। ఈరోజు జరుగుతున్నది కూడా రాజకీయంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారే తప్ప ఎక్కడ కూడా రైతులు పాల్గొనడం లేదు। పంజాబ్ లో కూడా మండీలలో ఉన్నటువంటి ఏజెంట్లు ఆందోళన చేస్తా ఉన్నారు, అంటే మార్కెట్ యార్డ్ లో మండి అంటే కోరుతా ఉన్నాను। ఈ వ్యవసాయ బిల్లులకు సంబంధించి రైతులలో వస్తున్నటువంటి తప్పుడు ప్రచారం వస్తున్నటువంటి అనుమానాలను నివృత్తి చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలని చేస్తా ఉన్నాం। మేము దీని ద్వారా జిల్లాల వారీగా కూడా కోవిడ్ ఉన్నది కాబట్టి చిన్న చిన్న గ్రూప్ మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేసి రైతు సంఘాలతో రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్స్ పెట్టి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ల ద్వారా రైతులను చైతన్యం। تلنگانہ کانگریس کمیٹی کا اجلاس پارٹی دفتر میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں دباک اسمبلی کے ضمنی انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ دباک اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے پارٹی کے امیدوار کا منگل کو اعلان کیا جائے گا۔ اتم کمار ریڈی نے TRS قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ TRS کے سربراہ تلنگانہ عوام کے مفادات کے بجائے اپنے خاندان کو سیاسی طور پر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
उन्होंने लोकल बॉडीज जुमरे के तहत निजामाबाद MLC इंतखाबात के लिए TRS लीडर और वज़ीर आला की दुख्तर कविता को कामयाब बनाने के लिए गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होकर TRS में शामिल हुए मजालिस मकामी के लीडरों को नाअहल करार देने की इलेक्शन कमीशन से अपील की। Practices की as per law, as per Representation of People's Act, as per Representation of People's Act, any candidate, contesting candidate indulging in corrupt electoral practices is liable for disqualification. మున్సిపల్ బాడీ ఎలక్షన్లో వాడు ఎలక్ట్ అయ్యి వన్ పీరియడ్ ఖతమయ్యే వరకు పార్టీ మార్చే ప్రసక్తే లేదు, ఏ చట్టంలో కూడా లేదు. మార్చితే మాత్రం కలెక్టర్ ఇమీడియట్ డిస్క్వాలిఫై చేయాలి. మా కంప్లైంట్ మీద డిస్క్వాలిఫై చేశారు కాబట్టి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. తక్షణమే పార్టీ మార్చిన వాళ్లకు డిస్క్వాలిఫై చేయండి చట్ట ప్రకారంగానే. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రూఫ్ ఏంది, కండువాలు వేసుకున్నారు. వాళ్ళు మా పార్టీలో మా టికెట్ కాకుండా వాళ్ళు కండువలు తీసుకున్నారు, వాళ్ళ పేర్లతో సహా అన్ని న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినాయి. ఇలా ఇన్ని రకాలుగా పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించి పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించడం ఒక రకమైతే ఎన్నికల సందర్భంగా క్యాంపులు నిర్వహించడం అనేది ఇంకొక నేరము. ఈరోజు స్పష్టంగా ఎక్కడెక్కడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎంపీటీసీలు కానీ జడ్పీటీసీలు కానీ కౌన్సిలర్లు కానీ కార్పొరేటర్లను కానీ నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల శాసన మండలికి సంబంధించిన ఓటర్లను వివిధ రిసార్ట్లలో ఈరోజు క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నారు. మేము సూటిగా అడుగుతున్నాం స్టేట్ సీఈఓను, మీరెందుకు నిఘా బృందాలను అక్కడికి పంపించరు? మీరెందుకు తనిఖీ చేయరు? तेलंगाना कांग्रेस लीडर M भट्टी विक्रमार्का ने TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TRS हुकूमत रियासत में तुगलकी फरमान जारी करके अवाम को मुश्किलात से दूचार कर रही है। उन्होंने LRS के नाम पर रियासत में दोबारा 1940 जैसे हालात पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया और अवाम की इमलाक पर कब्जा करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार मिलने पर तमाम अवाम दुश्मन फैसलों को वापस लिया जाएगा। ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు గురి చేసి వీళ్ళ చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకోవటం కోసం, వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా మాట్లాడితే వాళ్ళ ఆస్తులు లాక్కోవటం కోసం చేసే ఒక పెద్ద కుట్ర ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంది. అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మేము భరోసా ఇస్తున్నాము. ఎవ్వరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఏనేం శాశ్వతం కాదు, ఉండేది ఇంకో 2-2.5 సంవత్సరాలే. 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తుంది. అప్పుడు ఈ తుగ్లక్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు చేసినాయి, ఈ తుగ్లక్ పాలసీలన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తాము. ప్రజలకి సౌకర్యవంతంగా ఉండేటువంటి, ప్రజలకి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి, వాళ్ళ సమాజ జీవితంలో సక్రమంగా రెగ్యులేటరీగా బతకడానికి కావాల్సినటువంటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్టుగా చేస్తామని ప్రజలందరినీ వాళ్ళ పేకని వాళ్ళ జుట్టుని గుప్పెట్లో పెట్టుకోవడం కోసం చేసే కార్యక్రమం ఇది. భయపెట్టి వాళ్ళ లొంగ తీసుకొని 40s ఉన్నటువంటి ఫ్యూడల్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి మనస్తత్వం, ఇదంతా సంస్కృతి. ఆ రోజుల్లో ఏ రకంగా అయితే ఆ ప్రభుత్వాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకొని నలిపేశారో ఆ రకంగా చేయాలనేటువంటి కుట్ర కేసీఆర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ కుట్రను ఛేదించుకొని గతంలో మన పాతకాలపు నాయకులు ఎట్లా ఛేదించుకొని బయటపడ్డారో ఇప్పుడు మనం కూడా అలా ఛేదించి బయటపడి తిరుగుబాటు చేసి బయటపడకపోతే మనందరి तेलंगाना जन समिति ने आने वाले MLC इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। TJS ने ग्रेजुएट जुमरे के तहत वरंगल, खम्मम, नलगुंडा के लिए पार्टी सदर कोदंडाराम को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इस सिलसिले में आज इंतखाबी तशहीर पर मुश्तमिल पोस्टर का रस्म इजरा अमल में लाया गया। ఈ గ్రాడ్యుయేట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో కాంటెస్ట్ చేస్తాడు. దిస్ ఇస్ ద అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ జన సమితి పొలిటికల్ పార్టీ. కాంటెస్ట్ చేస్తున్నాడు, దానికి కావాల్సిన పోస్టరు కరపత్రం రిలీజ్ చేస్తున్నాం. तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो गई है। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,06,11 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1,335 कोरोना के ताज़ा मामले सामने आए। रियासत में अब तक 1,72,388 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं और 27,052 अफराद रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं।
रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1171 अमवात हुई। ताज़ा मामले JHMC हदूद में 262 और रंगारेड्डी में 137 मामले दर्ज किए गए। दीगर मामले रियासत के मुख्तलिफ अजला से सामने आए। तेलंगाना भर में इस वबा के आगाज से अब तक 32,41,597 नमूनों की जांच की गई है। उधर तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। रचाकुंडा पुलिस ने बैन रियासती गांजा स्मगलिंग के रैकेट को बेनकाब किया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा के कंटेनर की तलाशी ली। इस कंटेनर में ड्राइवर समेत सीट के पीछे खुफिया दरवाज़ा बनाकर इसमें भारी मकदार में गांजा गैर कानूनी तौर से मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने 1010 किलो गांजा, 4000 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 1,30,00,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले रमज़ान गौतम को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस गैंग के मफरूर अफराद की तलाश है। డ్రైవర్ సీట్ వెనక ఒక సీక్రెట్గా డోర్ పెట్టి ఈ కంటైనర్లో ఒక స్పెషల్ కేబిన్ తయారు చేసినట్లు ఇది మన వాళ్ళు చూశారు. అక్కడ అది తనిఖీ చేసినప్పుడు దాదాపు 1010 కిలోగ్రామ్ ఈ గాంజాయి అక్కడ దొరికినాయి. మన ఈ హైదరాబాద్ రూట్లో ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా ఆ ప్రాంతానికి ఈ గాంజాయి అక్రమ రవాణా చేయడం జరుగుతుంది. మొత్తం మనకు దొరికిన ఈ గాంజాయి 1010 కిలోగ్రామ్. తర్వాత ఈ లారీ కంటైనర్ నెట్ క్యాష్ 4000 రూపీస్, 2 మొబైల్ ఫోన్. ఈ టోటల్ విలువ 1,30,04,000 రూపీస్ మొత్తం ప్రాపర్టీ. ఈ ఫస్ట్ టైం ఇది అంత పెద్ద ఎత్తున 1000 కేజీ పైన గాంజా మనకు ఇప్పుడు దొరికినాయి. సోర్స్ ఏరియా ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారో ఆ మహాదేవ్ని పక్కా అరెస్ట్ చేస్తాము. తర్వాత ఈ ప్రధాన నిందితులు వివేక్ సింగ్ ఎలియాస్ అలోక్ అండ్ ఇమ్రాన్ వాళ్ళని కూడా హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, వారాణసి అక్కడనే అరెస్ట్ చేయాలి. ఆ చేస్తే ఈ ర్యాకెట్ वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।